मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जी तो नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बयान करेंगे वो है ईमान। कि ईमान हमारी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ईमान हमारी ज़िंदगी में होगा तो हम कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। मसीह में रहते हुए हमारा ईमान कितना ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। तो हम देखते हैं खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से सबसे पहले मरकुस रसूल की अंजील उसका 11 बाब उसकी 24 आयत में यूं मरकूम है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत। हम यहाँ पर देख सकते हैं मरकुस रसूल की अंजील में लिखा हुआ है कि जो कुछ भी तुम ईमान से मांगते हो, यानी कि आपका ईमान जो है वो मजबूत होना चाहिए, आपका फेथ जो है वो मजबूत होना चाहिए। अगर आपका ईमान मजबूत है, आपका फेथ मजबूत है, तो फिर आप जो भी दुआ में मांगते हो, जो ईमान से मांगते हो, वो आपको क्या होता है, मिल जाता है। तो हमें अपने ईमान में मजबूत रहने की ज़रूरत है। जितना भी आप अपने ईमान में, क्योंकि कलाम में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपका ईमान राई के दाने के जितना भी है, यहाँ पर यीशु मसीह बयान कर रहे हैं कि आपका ईमान अगर राई के दाने के जितना भी है तो इस पहाड़ से कहो कि यहाँ से उखड़कर समुद्र में जा गिर, तो वो तुम्हारा कहा मानेगा। तो हमें अपने ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है। इसी तरह हम एक और वर्स देखते हैं, इफिसियों 3 बाब उसकी 16 और 17 आयत में यूं मरकून है। इफिसियों 3 बाब उसकी 16 और 17 आयत में यूं मरकून है कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफ़िक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही ज़ोर आवर हो जाओ और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब कस्तों समेत बखूबी मालूम कर सको और इसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। यानी कि ये आगे आप इसकी स्टडी करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ईमान कितना ज़्यादा, यानी कि अगर आपका ईमान मजबूत है तो आप फिर जड़ पकड़ेंगे। आपकी ईमान मजबूत है तो आपके दिल में खुदा का ईमान अगर मजबूत है तो आपके दिल में अगर खुदा का खौफ है, आपके दिल में खुदा की रिस्पेक्ट है, अगर आप जितना ज़्यादा आपका ईमान मजबूत होगा आप इतना ज़्यादा ही आप प्रोग्रेस करेंगे, आप तरक्की करेंगे। इसी इब्रानियों 11 बाब उसकी पहली आयत में ये लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि इसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही है। आगे ये भी लिखा है, पहली आयत हमने देखनी है तो पहली आयत में यही है कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों, तो यानी कि आपने उम्मीद रखनी है। अगर कोई भी चीज़ ईमान से मांगते हैं, अगर ईमान से आप खुदा से मांगते हैं कि खुदावन मुझे जॉब दे दे, तो खुदा आपको जॉब दे देगा। अगर आप ईमान से मांगते हैं कि खुदावन मुझे अच्छी नौकरी दे दे, मुझे अच्छा घर दे दे, मुझे अच्छी गाड़ी दे दे, मुझे अच्छी सेहत दे दे, मुझे ये चीज़ प्रोवाइड कर दे, तो खुदा डेफिनेटली आपको वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन आपके ईमान की मजबूती होनी चाहिए। अगर आपकी ईमान की मजबूती है तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। अगर आपकी ईमान मजबूत नहीं है तो फिर वो चीज़ नहीं। आपने देखा होगा कि एक बीज बोने वाला बीज बो के आ जाता है, तो फिर वो जब उसको ईमान होता है, उसको पता होता है कि मेरा 5, 7 दिन 10 दिन बाद जो भी चीज़ मैंने बोई है वो उग आनी है, निकल आनी है, तो उसका यकीन होता है। तो इसी तरह आपने भी अपने ईमान को मजबूत रखना है। इसी तरह हम कुरान के ज़िंदा पाक कलाम में से एक और वर्ड्स देखते हैं, यकूब पहला बाब उसकी 6वीं आयत में हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, मगर ईमान से मांगने और कुछ शक ना करें, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानद होता है और जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी, आगे अगली 7वीं वर्ष में लिखा हुआ है, ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। 8वीं में ये लिखा हुआ है, वो शख्स दो दला है और अपनी सब बातों में बेकियां। तो मेरे अजीज़ों, हमें ये चाहिए कि हमें पूरे ईमान से मांगना चाहिए। जो भी चीज़ आप ईमान से मांगते हैं वो यकीन करें कि आपको मिल गई है, तो वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि मगर ईमान से मांगे
اور کچھ شک نہ کریں، یعنی کہ شک نہ کریں پتہ نہیں یہ کچھ لوگ کرتے ہیں، دعا کرواتے ہیں پاسٹروں سے، مختلف پاسٹرز کے پاس جاتے ہیں، مختلف مبشرز کے پاس، ایونجلسٹ کے پاس جاتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، کہتے ہیں اچھا اس پاسٹر سے ہمیں آرام نہیں آیا تو ہم دوسرے سے کروا لیتے ہیں، اس سے نہیں آیا تو ہم اس سے کروا لیتے ہیں، اس سے نہیں آیا تو اس سے کروا لیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، آپ کسی بھی پاسٹر سے دعا کریں، کسی بھی مبشر سے کروائیں، کسی بھی فادر سے کروائیں، کسی بھی سسٹر سے کروائیں یا کسی بھی ایونجلسٹ سے کروائیں، آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، شک نہیں کرنا۔ یہاں پر بار بار لکھا ہوا ہے اور کچھ شک نہ کریں۔ جو شک کرتا ہے وہ کیا ہے؟ سمندر کی لہر کی مانند ہے، یعنی کہ کبھی وہ ادھر اور کبھی ادھر۔ تو میرے عزیزوں، آپ کو شک نہیں کرنا۔ اگر آپ شک کریں گے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کامیاب ہونا، آپ آگے پروگرس کریں، آپ کو اچھی جاب ملے، اچھی ہیلتھ ملے، اچھی ہر چیز ملے، آپ کی ہر ضروریات پوری ہوں، تو پھر آپ کو اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ترقی کریں ہر لحاظ سے، تو آپ کو اپنے ایمان کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر ہی خدا باپ آپ کو برکت دے گا۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، خدا ان کی حضوری کو محسوس کریں، اور آج کا جو میسج آپ کو دیا گیا ہے، اور دعا کریں کہ یہ آپ کی زندگیوں میں گھر کر جائے۔ اے قدوس رب الفاظ اسمان اور زمین کے خالق و مالک خداوند، دل اور دل کی عطا گرائیوں سے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں خداوند، آج کے دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا خداوند۔ تیرا فضل، تیرا رحم، تیری قدرت، تیری نائنٹنگ، تیری بلیسنگس کو مانگتا ہوں خداوند پاک روح کے کنٹرول کو مانگتا ہوں، حکمت، فہم، بزرگی، عقل اور دانائی کو مانگتا ہوں خداوند۔ جو بھی آج کا خداوند پاک کلام کا بیج ہے خداوند بویا گیا خداوند، فیت کے متعلق ہے خداوند، ایمان کے متعلق ہے خداوند، ایک دم جتنے لوگ ہیں خداوند یہ سن رہے ہیں خداوند، ان کی زندگیوں میں خداوند تیری حضوری کو، تیری معموری کو مانگتا ہوں خداوند، ایک دم ان کی زندگیوں میں خداوند ایمان ایک دم جڑ پکڑے خداوند، جب ایک خداوند یہ کلام کو سنے خداوند تو یہ برکت کو رسیو کریں، بلیسنگ کو رسیو کریں، اور ان کے گھر میں خداوند خوشحالی آئے، اور ایک خداوند تجھ میں خداوند بڑھتے اور ترقی کرتے رہے، اور تیرے نام کو خداوند عزت اور جلال دے خداوند۔ تو نے کہا ہے مانگو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا خداوند۔ تو ایک دم تو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں خداوند، ایک دم چھو ایک دم ایک ایک کو نام بنام برکت دے خداوند، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں خداوند ایک ایک کو چھونا، بلیس کرنا خداوند، ان کی فیملیز کے ساتھ ہو، مانگتے تیرے مقدس اور میٹھے نام سے، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے۔